na sila. Ganyan. Ano yung master ko? Master. Master. Eh, baka sa helmet. Eh, ba yun? Ay, yung paso ah. Ito. Master. Yung master buten. Master. Master buten pala to eh. Ano, sino master eh? Ranking master pala to. Ay, masinama si Tirnos. Sa inyo yun eh. May ang probinsya yun. Para banlaw ka naman kaya? Kaya banlaw ka na agad. Nakita mo! Nangyari sa nila kung saan eh. May utang ka ata. Shut up mo eh! Shut up!